Malien aw salamu alaikum be foli bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien bi yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka ouverture media bɔlɔlɔw lajɛ an ka chaîne YouTube ani an ka page Facebook an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye an bɛ ntɛnɛndonya la novembre kalo tile 30 o ye bi ye san 2020 an b'a fɔ an bɛ ntɛnɛndonya la malien k'a fɔ dɔgɔkun hali bi Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ kelen-kelenna ma Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ caya aw minnu bɛ k'a bɛ ka ne lajɛ jagokɛlaw commerçants artistes mɔgɔ bɛ ko bɛ ka cɔrɔna la ni waati na fonctionnaire an b'a fɔ aw ye Ala ka bɛɛ ka laɲini sabati Mali kɔnɔ ni waati na waati gɛlɛyalen don kosɛbɛ kow gɛlɛyalen don a ka kan an ka se ka bɔ an ka kuma kunnafonidilaw waati gɛlɛyara cogo o cogo a sumayara cogo o cogo an ka se ka bɔ ka faamuyali lase jamanadenw ma mun b'a to aw ka se ka bɔ kɔnɔnafili la a k'a dɔn k'a fɔ mun b'a la ka passer aw fa jamana kɔnɔ ni o ye ba Maliba ye Maliens a y'a partager c'est très important aujourd'hui an bɛna émission Cɔrɔnɔ Décrypte sigi aw ye bi dɔgɔkun kɔnɔ bi tile kɔnɔ siɲɛ 2 a fɔlɔfɔlɔ ye nin ye k'a yira aw la k'a fɔ Cɔrɔnɔ Décrypte mun n'a sigira aw ye ko Cɔrɔnɔ ka walawala kunnafoni minnu k'a bɛ aw ka jamana kɔnɔ aw ka se ka bɔ fɛn caman kalama k'a fɔ nin de kɛra aw ka ba Maliba kɔnɔ bi n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nanzara jamanaw la Europe jamanaw ka taa bila fo arabu jamanaw Afrique jamana wɛrɛw la ani minnu fana bɛ Mali kɔnɔ yan ka taa fo Segu Sikaso maraw ani Kulikoro Mopti Tɔnbɔkutu ni Gawo ni Kidal an bɛ bɛɛ fo ye ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ a ka jɛmukan daminɛnen filɛ nin ye Cɔrɔnɔ Décrypte a sponsorisé don par boisson double Seven boisson mun bɛ yen ni ale kɛmɛ samalaɲɔ ye nin waati in na a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ an b'a fɔ a minbaw ni a feerebaw ye Ala ka barika don u bɛɛ kelen-kelenna na Maliens Cɔrɔnɔ Décrypte émission na k'a fɔ sujet belebeleba fila b'an bolo a y'a partager sujet belebeleba fila ko dɔ de bɛ dugu kɔnɔ n'an ma kuma joona joona a k'a dɔn k'a fɔ mun bɛ ka passer aw ka jamana kɔnɔ Maliens anw tɛ se ka lafiya anw ka wulikajɔ y'o ye anw ka kalenkan de ye o ye nka n tɛ se ka don baro kɔnɔ ni ma folikan bila ka ɲɛsin yɛrɛ ba ma ni o ye tanti Ada Berté ye Maliens tanti Ada Berté o ye ne yɛrɛ ba ye tanti Ada Berté ale de ouverture media kanu ka anw kanu wallahi Maliens tanti Ada Berté an ba ɲuman don an b'a fɔ Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ale de kɛra a denw fɛ k'a yira k'a fɔ k'anw bɛ baara mun na jamana kɔnɔ ani an ba caman k'u b'an sama duwawu la wa tanti Ada Berté tellement que ouverture media ka d'a ye Maliens fo maaw b'a da la ko Ada OM maa caman b'o fɔ ka sababu kɛ Mama OM mɔgɔw b'a fɔ ma ko Mama OM ka sababu kɛ ouverture media ka d'a an bɛ kunnafoni minnu di wa a b'an sama duwawu la an ba ɲuman don an b'a fɔ tanti Ada ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma nin waati in na a bɛ Sénégal jamana kan Ala k'a segin n'a ɲuman ye Ala k'a kisi a ka laɲini fɛn fɛn Ala k'a sabati donc an bɛ tanti Ada Berté fo yan ka waleɲuman dɔn ka fara an ba ɲuman bɛɛ kan mɔgɔ kɛmɛ ka ouverture media kanu Mali fantan ani naani fɛ n'an bɔra o la Maliens a b'a kalama k'a fɔ sujet mun b'an bolo bi bi ye ntɛnɛndonya ye novembre kalo tile 30 bi n y'o fɔ aw ye sujet belebeleba fila de b'an bolo fɔlɔ an bɛna kuma mun kan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye hôpital du Mali l'hôpital du Mali Maliens Taïchi de tun b'a la ka kɛ karaté Kung Fu an Maliens dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ dama ani ka fara patients ka boxe de tun bɛ boxe u tun bɛ ka ɲɔgɔn boxe u tun bɛ ka chaise ta ɲɔgɔn kama u tun bɛ ka kɔrɔ fili ɲɔgɔn kama Maliens kunun journée kɛra n da sudɔn ye hôpital du Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ni o ye an ka kɛnɛyabaw ye maa minnu bɛ yen k'u bilalen don ka anw kɛnɛya a yira k'a fɔ ko ni patient dɔ de nana bila ɲɔgɔn na patient minnu n'a taara laban kurofili ni chaise ta la ani bere ta la a tun kɛ bɛ kata ba naani ye kunun l'hôpital du Mali kɔnɔ an bɛna an da mɔgɔw la k'u walawala aw ye mun de kɛra réellement hôpital du Mali kɔnɔ fo ka taa kɛ kɛlɛ in nana sɔrɔ a laban nana kɛ an ka baarakɛlaw an ka docteurs u ko k'u bɛna baara bila u bɛna grève kɛ an bɛna ka ségal wele u da bɛna don ko ninnu na ka walawala aw ye a y'a partager n'an tilal'o la Maliens insécurité bonya bɛ an ka jamana kɔnɔ l'insécurité grandissante à Bamako Maliens lakanabaliya a bonyanen don anw jɔrɔn bɛ an siran bɛ Ala depuis dugu jɛra bi yɔrɔ fila de bɛ Bamako yɔrɔ minnu bɛ k'u agressera quartier fila ne yɛrɛ taara fɔlɔ la n baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen ni o ye Ibusi ye ale yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ dɔ in na an bɛna kuma ko ninnu kan mun de kɛra réellement mun de bɛ Bamako kɔnɔ anw bɛna o fɔ ka se ka aw lasɔmi k'a yira k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na ni lakanabaliya nana bonya cogo dɔ la anw de bɛ fara finitigiw kan ka se k'u dɛmɛ baara ninnu kɛcogo la wa anw fana de b'an hakili to an yɛrɛ la mun b'a to an n'an ka denbaya an bɛ se ka lakana cogo mun na an yɛrɛ fa jamana kɔnɔ an n'an ka sokɔnɔnaw la an da bɛna mɔgɔw la k'o fana fɔ a y'a partager c'est très important mun b'a to jamanaden si kana to kɔ kunnafoni ninnu na an bɛ don kunnafoni fɔlɔfɔlɔ la ni o ye sujet fɔlɔ ye Maliens kunun o tun ye novembre kalo tile 29 ye san 2020 an b'a fɔ kalo 2020 san 2020 ni o ye san 2020 ye Maliens Ala k'a banko ɲuman d'an ma 2020 gɛlɛyara Mali kɔnɔ dɛ 2020 ni o ye san 2020 ye
gɛlɛya cayara anw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw anw ka jamana gɛlɛyara kojugu 2020 na 2020 ma jana fiyewu an b'a fɔ nka an k'a kɔrɔta nka an bɛ ala fo k'a barikada ala mana ko o ko kɛ i b'a sɔrɔ o de ka ɲi ale mana mun kɛ i b'a sɔrɔ a y'a kɛ ka da sababu dɔ de kan an b'a fɔ a sababu ala k'a ɲuman d'an bɛɛ ma anw minnu fana bɛ yan nin waati na n'aw bɛ ka ne lajɛ ala k'a lakali sidi an bɛɛ kelen kelenna ma 2020 ma jana dɛ a ko cayara kunu l'hôpital du Mali o bɛ fan jumɛn maliyɛnw hôpital du Mali filɛ nin Misabugu 3e pont kɛrɛfɛ 3e pont mun ni ale fana kuma bɛ maaw da kɔnɔ jamanadenw da kɔnɔ nin y'a kalo damadɔ ye 3e pont mun ni ne cɔrɔ n'o kɛmɛ k'a kɛ sens interdit ye ka sababu kɛ filiw cayara kiriw cayara kɔnɔ maa sataw cayara motow bɛ jɔ mɔbiliw bɛ jɔ mɔbiliw fili ka jigin anw minnu bɛ taa lakalita ɲiniw na anw minnu bɛ taa kunnafoni ɲiniw na a kɛra sababu anw yɛrɛ jatigɛra ne y'a yira k'a fɔ n ko n ye nin kɛ sens interdit a yirala k'a fɔ kunu l'hôpital du Mali kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw de tun bɛ box la box a bɛ box dɔ wa américains ka cɛ dɔ tun bɛ ko Mike Tyson ale tun bɛ box kɛ box kɔrɔ de ko kurufili ka ɲɔgɔn boxer o de tun kɛmɛ hôpital du Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ maliyɛnw dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna tun kɛlen don kinifu kɛyɔrɔ ye taichi chinois ka karate dɔ b'a wele ko taichi u bɛ senw wuli ɲɔgɔn ma ka kamanku di ɲɔgɔn ma k'u pan ka tɛti kɛ k'u kunkolow fara ɲɔgɔn kun a bɛ fɔ o de ma ko taichi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kunu l'hôpital du Mali an ka hôpital du Mali kɔnɔ o de tun kɛlen don kunu karidonya fɛ ni o ye dimanche donya ye an welela ka kumaw fɔ an ye n ko fan jumɛn don ko 3e pont kɛrɛfɛla don n ko a tɛ tɛ o n ko ne tɛ se o yɔrɔ in na fɔlɔ n b'a ɲɛɲini sira wɛrɛ kan mun b'a to mun de kɛra sababu ye ni kɛlɛ nana kɛ hôpital du Mali kɔnɔ mun kɛlɛ de nana patients ani ka fara dɔgɔtɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ yen réellement maliyɛnw an ye kunnafoni mun sɔrɔ a la a yirala k'a fɔ ko coronavirus an da bɛna maga coronavirus kuma la bi an t'o to kɔrɔ bi sujet filanan bɛna ko ye maaw de wulilen don mun b'a to ka se ka t'u ka prélèvement kɛ ka taa lajɛ n'a sɔrɔla coronavirus b'u la walima n'a t'u la nka maliyɛnw o sababu la k'an ba dɔ de bɛ yen ale taara hôpital du Mali la jama de tun bɛ minnu jɔ bɛ ara la ka taa lajɛ ni coronavirus b'u la walima n'a t'u la sabula a bana juguya bɛ nin waati damadɔ in kɔnɔ minnu da b'a la ani minnu dalen t'a la minnu kɔni dalen don a la olu ye wulikajɔ kɛ ka taa hôpital du Mali la ka t'u ka jateminɛw kɛ n'a sɔrɔ coronavirus b'u la o hukumu kɔnɔ k'an ba dɔ bɛ yen an ye kunnafoni mɛn cogo min na o tun bɛ ara na ko docteur dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ko Amara Kasonge ale tun bɛ jateminɛw la k'a lajɛ ka se ka mɔgɔw jateminɛ k'a lajɛ coronavirus a bɛ karisa la walima a tɛ karisa la an ba minnu bɛ yen k'a ko an ba ma k'a k'a sigi a ka prélèvement ka kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni coronavirus b'a la o sababu la k'an ba in ko ayi k'ale jɔlen ale ka prélèvement bɛ kɛ ale jɔlen de ale tɛ sigi fiyewu ko Amara Kasonge ko ne ba cogo jumɛn ta i t'i sigi wa n k'i ka baaraw kɛ wa ne ka baara kɛcogo de ye o ye an ka baara kɛcogo de ye maaw b'u sigi an b'u ka prélèvement kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni coronavirus don walima n'a t'u la ko in baara kɛcogo d'o ye ko muso in ko k'ale tɛ sigi fiyewu ale tɛ sigi bi wa a tɛ sigi sini ni docteur b'ale ka jateminɛ kɛ a joli a k'a kɛ ko sigili nege t'ale la o kɛlen kumaw cayara nka an bɛna tila k'u ka secrétaire général yɛrɛ wele o da bɛna don fɛn caman k'a fɔ ko la an ye kunnafoni minnu fana mɛn ko maa minnu jɔlen don kɔfɛ turu ser'o ma o cɛ in de ko ayi ko fɔ muso in ta de ka kɛ ko k'ale yɛrɛ ta tɛ kɛ ko maa wɛrɛ fana ta tɛ kɛ ko ye kamalenkɔrɔ dɔ ye o kamalenkɔrɔ in k'a ko mɔgɔ ta tɛ kɛ wa muso in de ta bɛ kɛ wa ale fana ta tɛ kɛ mɔgɔ fana b'ale kɔfɛ olu fana si ta tɛ kɛ tuguni k'o kɛlen ko docteur ko kuma ko e de bɛna an ka baara fɔ an ye wa ko cɛ ko n'aw i ka baara f'i ye dɛ nka ni muso in i bɛ nin da kɛ i bɛ nin ka prélèvement de kɛ fɔlɔ n'o bɔra yen turu bɛ se ne ma n'o bɔra yen wa muso ko k'a b'a jɔ k'a kɛ a b'a jɔ i b'a ka prélèvement kɛ maliyɛnw de ala ye n da ma deli ka nin mɛn docteur ma dɛ docteur ko muso k'a sigi patient mun bɛ kɔfɛ parce que maaw ko i b'a sɔrɔla a taama ɲɔgɔn don i b'a sɔrɔla ale de tugura nɔfɛ ni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka docteur ninnu ko k'olu t'u ɲɛdɔn cɛ ko docteur ma Amara Kasonge muso in mun ni ko k'a ka a jɛngɛ ka bɔ yen a wele a ka gɛrɛ i k'a ka prélèvement kɛ wa ko k'a bɛ fɛ a ta ka k'a jɔlen i b'a k'a jɔlen wa n'o bɔra yen i bɛ sɔrɔ ka tɔ ta kɛ n'ale ta ma k'a ta kɛcogo la anw si ta tɛ kɛ yan maliyɛnw baara k'u la koyi o kɛlen ko Amara Kasonge k'a dimina a donna a ka laboratoire kɔnɔ a ko a n'o don k'ale tɛ fɛn wɛrɛ kɛ tuguni k'a tɛ maa si ta kɛ k'o de nana kɛ ten fo ka n'a kɛ an balimakɛ in a dusu nana bɔ ko tarabasoli nana don u ni ɲɔgɔn cɛ ko jaja marifa de tun bɛ a kunna marifa dɔw y'a jira k'a fɔ k'a bɔlen b'a fɛ finitigi don nka an bɛna Segali wele Segali b'o fɔ nka yan'o cɛ box mun kɛra ani taichi mun kɛra n bɛna video yira aw k'a lajɛ maliyɛnw kabako dan de kɛra hôpital du Mali kɔnɔ kunun karate kung fu taekwondo
Maliens kakato geri ala o de kun ka kɛ kakato geru ani ka lajɛ ni ka se ka mawashi geri olu fana ye karate sabula ne yɛrɛ karate dɔ kɛ mawashi fana kun b'a la ka kɛ ani kakato geri ani mayiga fana kun b'a ka sari kun b'a la k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ yɔrɔ in na hôpital du Mali kɔnɔ ko mun bɛ yen k'a ye maaw dabali ban aw ni ne an ka jɛ an ka vidéo in lajɛ n'an tilala an bɛna secrétaire général wele a ka ɲɛfɔ k'an ye aw ma faamuyali foyi sɔrɔ nin na wa ko dɔgɔtɔrɔ bɛ grève de la dɛ kɛlɛ in kɔfɛ ko k'u tɛ baara kɛ cogo di aw ni ne an ka jɛ an ka nin vidéo in na an bɛ tila ka na plateau in sanfɛ sisan. Bisous. Tiens, photo ta tiens. Tu sais où ça, tu as filmé ça. Bisous, non. Aïe, rentre-moi. Ici, a yɛrɛ bɔra ka baara ye dɛ nin ko de kɛra hôpital du Mali kɔnɔ kunun nin kɛra hôpital du Mali kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw ani ka fara maa minnu bɛ yen ko olu kun futinɛra ka sababu kɛ ko muso in ka prélèvement ko f'a ka kɛ diyagoya la ko in kɛra tan de maliyɛnw an bɛna Abdul Kahar wele Abdul Kahar Traoré ale de secrétaire général a daminɛ don a la ka walawala n ko boxu kɛra yɔrɔ o yɔrɔ bɔra ka ye siège bɛɛ karila siège o siège bɛɛ a bɛɛ karila yen nɔ u ye siège ta ɲɔgɔn kama siège sen a n'a juru foyi ma to yen ko in kɛra baara de maliyɛnw an yɛrɛ bɔra k'a ye a taabolo kɛra cogo min na ne yɛrɛ kamana ganna n ko tari n ye dɔgɔtɔrɔso de ye wa walima nin mɔndore walima bulukɛ siru donc an bɛna lajɛ ni ka se ka Abdul Kahar wele ale ka ɲɛfɔli kɛ ka ne yɛrɛ bɔ fili la pour que an ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ ko in kɔnɔ Abdul Kahar salamu alaikum malheureusement n tɛ ka Abdul Kahar sɔrɔ fɔlɔ en attendant n b'a lajɛ ka micro jɔ Mamadu Jɛfa ka bɛ n kɛrɛfɛ sabula an ka Mali n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati in na ko damadɔ bɛ ka kɛ minnu bɛ ka anw dabali ban nka an b'a bɛɛ fɔ aw ye bi maa si kana to kɔ a ye vidéo ninnu partager joona a y'a partager fo Chine a y'a partager Japon a y'a partager Angleterre bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ ka passe an ka jamana kɔnɔ nin de kɛra hôpital du Mali la kunun wa dɔgɔtɔrɔw futinɛra k'a fɔ k'u tɛ baara kɛ mawashi geri u y'o de di ɲɔgɔn ma u y'u pan maliyɛnw ni ka se ka ɲɔgɔn tɛti patients ni docteurs n'i banana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna don u n'i wele ni ka taa kɔli k'i la yen dɔgɔtɔrɔso mun bɛ k'o dabɔlen don furakɛli kɔrɔ kama o dɔgɔtɔrɔso nana kɛ nin ko in ye kunun mun y'anw kunnafonidilaw dabali ban wa maa wɛrɛ minnu bɛ yen k'u y'a mɛn u y'anw wele n'an da tɛ se ka s'an ma cogo la so si la n'an ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ wele u ka ɲɛfɔli kɛ an ye Jɛfa somɔgɔw bɛ baasi foyi tɛ yen tari baasi t'i la i bɛ yɛlɛ la dɛ Toi de kɛra hôpital du Mali la non Thierno bɛ yɛlɛ la parce que e yɛrɛ bɛ ka karate tɔgɔ minnu fɔ yɛrɛ mais mun ye karate kɛ mais Thierno e bɛ ka mun fɔ tan de kakato giri o ye mun ye kakato kɔrɔ k'i sen kɔrɔta k'a jigin mɔgɔ disi kan mawashi giri i b'o kɔrɔ dɔn wa o kɔrɔ k'i jɔlen to dɔrɔn k'i pan dɔrɔn k'i tourner i b'a fɔ ko Van Damme b'a kɛ cogo min na k'i tourner dɔrɔn ka se k'a fara mɔgɔ kulo kɔrɔ ten i b'o dɔn wa ko ninnu b'a ɲɛdɔn i y'a faamu wa n'a fɔra ko yɔyi fana bɛ yen o fana bɛɛ ye karate o bɛɛ de kɛra kunun hôpital du Mali kɔnɔ n ko ne welela de ko mɔgɔw bɛ boxe ni kɛlɛ la yen n ko ne tɛ se yen e bɔra k'i to ceinture jumɛn la o la ne bɔra ka n to ceinture marron de la o y'a sɔrɔ n kan ka se noir ma
ne sera ka to donc maintenant je faga e be se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in na on dabali banna yana ka segal sɔrɔ ouais bon Thierno me malien bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ vraiment nin ye kamanaganko ye nin ye dabalibanko ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka kɛnɛyasoba n'o ye hôpital du Mali ye n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna kɛwalew bɛ kɛ yen c'est-à-dire vraiment Thierno c'est triste c'est-à-dire yɛlɛko don mais c'est triste aussi parce que ni tɛ se k'a faamuya cogo si k'a fɔ ko n'i ko dɔgɔtɔrɔso kɔni n'i ko dɔgɔtɔrɔso banabagatɔw de bɛ kɛ yen voilà n'a fɔra ko banabagatɔw donc nin waati in na ni ɲɔgɔnna chaîne ka taa dérouler tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw an bɛna docteur sɔrɔ nin waati in na je faga ok an bɛna lajɛ ka se ka Abdul Kahar sɔrɔ nin waati in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ malien minnu tulo b'an na nin waati in na docteur Traoré salamu alaikum wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ denbaya basi foyi tɛ n yɛrɛ la i yɛrɛ dun basi foyi tɛ yen nɔ ba nin waati in na malien de tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ fɛ k'i présenter fɔlɔ maa minnu t'i dɔn e yɛrɛ ye joli ye ne tɔgɔ ko Abdul Kahar Traoré j'ai un master en kinésithérapie n bɛ baara kɛ hôpital du Mali la mais en même temps ne de ye syndicat comité syndical de la santé de l'action sociale et de la promotion de la femme au hôpital du Mali là ne de ye secrétaire général depuis le 8 mars et le 8 mai 2018 voilà ne de y'o ye d'accord et j'ai un mandat pour 5 ans voilà d'accord donc maintenant an y'a ye kungo mankan kɛra hôpital du Mali kɔnɔ ko in kɛra cogo jumɛn a kɛra centre covid la an ka major kelen labo major kelen tun bɛ garde la donc a bɛ ka prélèvement kɛla comme centre covid bɛ yɔrɔ la yɔrɔ a bɛ hôpital du Mali la anw yɛrɛ fɛ yen centre ba don parce que anw ka bâtiment kura fila talen don a kɔrɔ d'accord baara bɛ kɛ ka ɲa donc muso dɔ de nana vers 13h ka na a ka test kɛli la donc a prélèvement sang kan ka prélever a la a y'i jɔ o y'a sɔrɔ anw collègue Amara Kasonge o y'a bisimila ka ɲa avec respect bɛrɛbɛrɛ k'a k'a sigi muso ko k'ale t'a sigi k'ale ka prélèvement bɛ kɛ a jɔli o dun sariya yɛrɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ parce que san tatɔ la i bɛ se ka bɔ ka bin nin ye san dɔnbaga de a y'o de kalan a tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o kɔ a ko a ye muso nɛgɛ ko muso k'a sigi kumakan min kɛra muso da ko ayi ko chaise min n'a bɛ ka fa ale k'a sigi o kan ko infecté len don Kasonge ko a ma ayi systématiquement n'anw tilala kuma o kuma anw bɛ an ka fɛnw désinfecté donc o yɔrɔ la i kana jɔrɔ la problème foyi tɛ la i sigi san bɛ mɔgɔ bɛ prélèvement kɛ ka mɔgɔ sigilen de to i b'a bila commodité de la k'a kɛ ko muso y'a ban o mɛnna la jama bɛ kɔfɛ olu bɛɛ ka prélèvement ka kɛ a ko muso ma bɔ komi e ma sɔn fɔlɔ n b'a ɲini i fɛ n b'i deli yɛrɛ de e kana i kita kɛrɛfɛ fɔlɔ yanni hakili i k'a fara ɲɔgɔn kan n'i sɔnna n'i nana dɔrɔn b'i ta kɛ donc muso bɔra k'a jɔ cɛ mun nana ka na da o kan donc a ko k'a sigi o ko k'ale ta ti kɛ wa mɔgɔ wɛrɛ ta ti kɛ wa muso ye condition fɔ n'o ma kɛ fɛnɛ mɔgɔ si ta ti kɛ yan an collègue a y'o fɛnɛ deli k'a kana so ma quoi olu ka baara de ye nin ye mɔgɔ t'olu ka baara tora ɲɛ f'u ye k'u ka nin kɛ voilà donc olu kelen ka disposition bɛɛ t'a la donc cɛ ma sɔn komi a cɛ bɛ défensive ka discussion bɛ ka bonyala kojugu poliment a fana y'a ka tenue de protection bɔ a la k'olu bila ka bɔ sisan k'a bɛ taa an ka labo normal la a taara yen dayɛlɛ cɛ ni groupe dɔ girinna ka taa nɔfɛ da in yɛlɛnnen a fɛ u y'o tile kara la ka tile kara la cogo di a bolila ka don kɔnɔna na wa awɔ an ka o kɔfɛ da in labo o tile dɛ da yɛlɛnnen a nana ka na fɛngɛ ka fɔ ka tile kari a kɔnɔ donc mankan cayara o y'a sɔrɔ a y'an ka surveillant wele a ko nin situation bɛ yen nɔ donc il arrête d'abord jusqu'à ce que mɔgɔw ka u ka basigi n'u basigira n'u y'a faamuya pour que baara ka continuer ale kɔni bɛ yan a kama fo sini sɔgɔmada donc surveillant wulila ka na entre temps mankan buguna minnu bɛ sokɔnɔna la labo kɔnɔna la olu bɔra ka na sisan k'u bɛna ka na u collègue makara ka o protéger donc u ye korofili daminɛ donc jusqu'à ce que donc c'est comme si que docteur Kasonge ka mɔgɔw fana de nana k'u bɛna docteur Amara Kasonge défend
awɔ mais k'a fɔ défense mun don k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ o tɛ dɛ k'a ni mɔgɔ ninnu bɔ ɲɔgɔn na quoi voilà u kana s'a ma parce que c'est le malade qui est au roi quoi parce que o option o b'anw bolo hôpital du Mali la donc o de la anw bɛnnen don tellement hôpital du Mali travailleurs bɛnnen don kojugu an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc fɛn dɔ b'an kunkolo la yen kaban o de la mɔgɔw bɛ sama anw ka hôpital nɔfɛ anw ka baara kɛcogo kama o tɛ parce que ne bɛ k'a fɛngɛ mɔgɔ caman bɛ k'a lamɛn bi u bɛɛ b'a kalama fɛn caman bɛ yen nɔ o tɛ se ka k'anw ka hôpital la parce que n'i dɔ y'a kɛ dɔ b'a f'i ma a tɛ kɛ a man ɲi a tɛ kɛ i yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn donc anw fɛ yen n'o de don donc n'u nana de ka na essayer k'a fɔ u b'u jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u kana kɛlɛ kana bɔ a la quoi mais komi nin labɛnnen don kɛlɛ de kama marifa b'a kun i y'a faamuya donc a kun y'i passé fɔlɔ k'a ye sɔrɔdasi ye mais an y'o dɔn kɔfɛ de k'a fɔ ja sɔrɔdasi tɛ mais marifa min b'a kun il se peut que autorisation b'a bolo o t'anw ka domaine ye o justice de b'o ɲɛnabɔ kosɛbɛ mais donc a ye korofili daminɛ ninnu fana y'a essayer k'a fɔ u b'u ta yen u b'u sago ka bɔ yan a gɛlɛyara donc a n'a sera yɔrɔ la fitinɛ mana don ko la dɔrɔn bɛɛ bɛ don a la o kosɛbɛ urgence mɔgɔw fana bolila ka na ninnu dɛmɛ k'a fɔ u b'u bolo mais u ye cɛ ten pɛrɛn u ma don u ma muso min fana nana n'o fana kun nana nin waleya ɲɔgɔn o bɛ mɔgɔ kɔrɔ yen nɔ o nana b'a ka fɛngɛ la a y'o tɛgɛ kari jɔn y'o tɛgɛ kari cɛ kelen awɔ ninnu tɛ wale minnu bɛ se ka kɛ hôpital du Mali la o l'agence socio-sanitaire o ka baarakɛyɔrɔ la n'an m'o bonya nin ye kojuguba ye dɛ nin mun dontɔ fila la nin mais a ko labanna cogo di sa actuellement ko bɛ niveau jumɛn na a bɛ justice ka bolo kan mais syndicat ka baara ye mun ye ne saisira le soir donc ne ye n ka mɔgɔw de dépêcher minnu bɛ garde la minnu bɛ ne ka syndicat la u ka boli ka taa 13e na parce que k'a taara 13e de la pour les auditions ka taa mɔgɔw ka fɛngɛw ta donc n k'u ka taa anw ka appui la syndicat tɔgɔ la secrétaire général tɔgɔ la nous sommes de cœur avec eux quoi d'accord o y'anw ka rôle ye kosɛbɛ parce que anw bɛ défense des droits moraux et matériels de la des travailleurs et c'est le droit moral qui a été atteint donc n'o dun kɛra kaban syndicat bɛ wuli k'i jɔ parce que a b'a taw défend voilà donc o hukumu kɔnɔna la u taara sɔrɔ u tilal'o la u nana hôpital la pansement na u y'u jɔ k'u ka pansement kɛ travailleurs ye ne wele nin mun kɛra nin a man kan n ko d'accord mais ne se ka décision ta parce que nous avons mandat mon syndicat a mandat nous sommes affiliés au syndicat national de la santé et à l'INTM donc mais tonton loi de b'i régi quoi i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ quoi comme travailleurs de assemblée de souveraine donc an bɛna sɔgɔmada fɛ an bɛna ko bila travailleurs fɛ donc moi j'ai demandé à mon bureau u ka an ka réseau kan ka fɛn ventiler pour que an ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔn yan u b'a fɛ a ko ka kɛ cogoya min na an b'u fana ka hakilina lamɛn parce que olu de mandat d'aw ma an tɛ se ka décision ta o tɔgɔ la dɛ n'an y'o kɛ dɔrɔn c'est anti syndical parce que c'est démocratique donc an taara assemblée la bɛɛ a ɲɔgɔnma de jama ma de ka bɔ parce que a digira mɔgɔw la kojugu k'a daminɛ professeur fo le simple vigile bɛɛ nana d'accord donc docteur maintenant an y'a mɛn ko a ye baarabila kɛ o kɛra awɔ mais ni n y'o de f'i ɲɛna kɔnɔna n ko l'assemblée générale est souveraine d'accord a digi kojugu mɔgɔw la a fɔra anw ɲɛna direction fɛ ko le processus est en cours oui nin fana b'olu ta dafa o d'accord parce que plus jamais ça il faut k'o de ka kɛ quoi un agent dans l'exercice de son métier o ka agresser délibérément comme ça et que ça passe comme ça o kan ka dabila Mali la an bɛ 21e siècle la sans ça ninnu kow kan ka dabila ten quoi donc an ka hôpital in ka d'an ye dɛ donc docteur vitrine de don an bolo voilà docteur Traoré oui voilà maintenant an y'an to kuma la an y'an ba in fana sɔrɔ an ba mun ko fɛn kɛra la donc an y'ale fana sɔrɔ ligne kan donc an b'a essayer k'ale fana lamɛn an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc kana bɔ ligne kan ne ba salamu alaikum Walaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Tarase. Nba e tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Madame Traoré Seni Kayasu Jara. Madame Seni?
Madame Traoré Seni Kadiatou Diarra. Seni Kadiatou Diarra. Donc a fɔra ko muso mun ko k'a tɛ sigi chaise kan e de don wa? Ne de don. E de don. Donc actuellement ko in bɛ 13e arrondissement la k'a ko kun nana laban hôpital du Mali kɔnɔ karatew ni fɛnw kɛra a bɛɛ kɛra e ɲɛna. A bɛɛ kɛra ne ɲɛna. Mais ko kɛra cogo jumɛn? E yɛrɛ ka version ye jumɛn ye? Ne bɛna version min f'i ɲɛna Thierno. Mɔgɔ minnu wele ka version f'i ɲɛna i yɛrɛ ka version fila lamɛn dɔrɔn min ye tiɲɛ ye i bɛ se k'a décortiquer. An bɔra an ka so. An bɔra ka so. Awɔ. Ka taga hôpital du Mali la parce que an tant que hospitalisé len don yen. A hospitalisé len Covid tɔw ka yɔrɔ la. Donc anw nana depuis sɔgɔmada fɛ 10 heures. 10 heures. Awɔ an ka tantiw fɛnɛ sɔrɔ olu nana depuis 8 heures. An de nana retard la an nana 10 heures. Maintenant an taara ne tanti minnu sɔrɔ olu ta kun ma kɛ anw ta ma kɛ maintenant anw nalen u ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛ. U ye famille bɛɛ ka tɔgɔ sɛbɛn daminɛ u y'anw bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn papier dɔ la. A papier bɛ kilan u y'an bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn o la. Maintenant docteur nana. Docteur nana ka don a bɛ testi a bɛ Covid fɛn don i da kɔnɔ yɔrɔ min na. A taara o yɔrɔ la. Donc an sigilen don attente kɔnɔ musokɔrɔba dɔ de nana. Musokɔrɔba in nana mobili fitinin dɔ la mobili marron chocolat dɔ. A tun tɛ se ka tagama yɛrɛ u y'a cɛ de ka don n'a ye test kɛyɔrɔ in kɔnɔ. U ye musokɔrɔba cɛ ka don n'a ye test kɛyɔrɔ kɔnɔ ka taga sigi chaise dɔ bɛ test kɛyɔrɔ la chaise bleue la u taara sigi o kɔnɔ. K'a cɛ ka don n'a ye quoi? U y'a cɛ ka don n'a ye dɛ u y'a cɛ ka don n'a ye cɛ fila kelen ka tɛgɛ minɛ den kelen ka tɛgɛ dɔ minɛ a ka minɛ bɛ dɔ bolo kɔfɛ. U taara sigi chaise kɔnɔ. Ka musokɔrɔba ka test kɛ. U ye musokɔrɔba ka test kɛ musokɔrɔba wulila o bɔra ni musokɔrɔba ye. Ne de bɛ don o kɔfɛ. Cɛ ye ne wele. Docteur ye ne wele ne ko président ne nana. Ne ko n ko Isa ne ta kɛ ni jɔlen. Docteur ko si tu t'assois pas tu sors de mon bureau. Ala mɛ dɛ. Ko si tu t'assois pas sur la chaise tu sors de mon bureau. Ne ko ok ne bɔra. Ali un mot ni docteur Kɛ m'a placé au kɔfɛ. E ma mot kelen placé. Ne ma ali un mot placé ne ok de fɔ dɔrɔn ka bɔ ne marali l'o ma ne un mot placé ok dɔrɔn ka bɔ. Prélèvement sanguin mun tɛ. Sang mun tɛ. Mɔgɔ foyi kun tɛ ne ni docteur min bɛ sɛbɛnni kɛ o kun bɛ accueil la muso jɛman dɔ. Pantalon jɛman ni joli jɛman b'a la a bɛ accueil la. Ne frères sigilen don ban sanfɛ olu bɛ ka ne kɔnɔ ne bɔra olu bɛ don. Docteur ne ko si tu ne t'assois pas sur la chaise tu sors de mon bureau. Ne ko ok ne bɔra. Donc ne bɔra ne ko ko ne ta kɛra ne ko ayi ko ne ta ma kɛ n k'a ka ɲi. Donc ne kɔrɔkɛ donna. Donc o fana ye. Madame Traoré. Au yɔrɔ la e k'i jɔ Mamadu Jɛfa k'a bɛna question dɔ poser kun o yɔrɔ la actuellement on est avec le docteur Traoré aussi a tulo b'i la ni kuma mun fana b'a yɛrɛ bolo a b'o fɔ donc Jɛfa ka kuma b'i bolo rapidement. Madame. Oui. Yɔrɔ min na e donna docteur Kɛ k'i ma k'e k'i sigi n'a ma ɲɛ ka ban k'a fɔ ko e tagara de pour que e ka test ka kɛ docteur Kɛ de b'a ka baara kɛcogo dɔn a kɛlen k'a fɔ e ɲɛna k'e k'i sigi e ma sɔn k'i sigi est ce que e yɛrɛ bolo o fana ka ɲi wa. Ne bɛ sigi chaise kɔnɔ cogo di salibu bɛ chaise kɔnɔ chaise nɔgɔlen don daji bɛ chaise kɔnɔ chaise salitew bɛ chaise kɔnɔ docteur Kɛ ɲɛ b'a la Covid kɛtɔ dɔ de bɔra yen a ye salifu ye a ye nɔgɔ ye a yɛrɛ y'a ye a y'a lajɛ ne bɛ sigi o kɔnɔ cogo di ou bien Covid ko tɛ tiɲɛ ye wa. Donc o la sisan ko kɛra cogo di e bɔlen e ni kɔrɔkɛ ɲɔgɔn ye a kɛra cogo di. Ne bɔra ne kɔrɔkɛ fana donna. Yasir Ben Mohamed Jara o donna. Donc o donna o fana ye chaise ye o ko ko docteur ko nin nɔgɔlen don dɛ. Donc a ne kun tɛ dɛ o de bɛ k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna k'ale donna k'ale ko docteur ko nin nɔgɔlen don dɛ. Ko k'a nettoyer k'a ko ale ma o t'ale ka baara ye k'ale tɛ se k'a nettoyer. K'ale ko ok. Donc mɔgɔ minnu ka baara don i t'u fɛ an bɛ t'u nɔfɛ u ka n'a nettoyer ko sinon nɔgɔlen don. K'a ko ale tɛ o mɔgɔw fɔ ninnu ye nin tɛna ale ka baara kɛcogo fɔ ale ɲɛna d'ailleurs ale tɛ test yɛrɛ kɛ tuguni. A tila k'a ka fini bɔ k'a ka combinaison bɔ ka taa ka ne kɔrɔkɛ to yen ka bɔ ka taa. Donc ne kɔrɔkɛ fana bɔra médecin dɔ tun bɛ yen o tun bɛ rouge la o de tun bɛ Covid tɔw kɔnɔ o tun bɛ fini rouge de tun b'o la tɔw la jɛman b'olu la fini rouge bɛ nin docteur la a tun bɛ k'a ɲɛfɔ o ɲɛna o docteur ko ayi k'a ka baara tɛ ko nin ye laborantin de ye ko nin tɛ docteur yɛrɛ ye ko laborantin de don ko c'est genre a bɛ k'u arranger de ka na test in kɛ. Donc o la muso dɔ tɛmɛtɔ o bɛ ko mun ye infirmière ko i b'a dɔn k'a tɛna kɛ tuguni ko nin ye nin ka baara bannen ko n'a taara bi kɔni ko nin y'a bannen k'a tɛna tuguni o la ne kɔrɔmuso ko 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 tuma k'a delilen don nin na de ya o ko ko n'a kɔni taara tan k'a tɛna tuguni ko mais k'aw bɛ se ka taa nɔfɛ
ola ne kɔrɔkɛ bɔra o la ani ne dɔgɔkɛ ani ne cɛ u taara nɔfɛ olu escalier de bɛ bureau da la quoi escalier bɛ bureau da la olu bɛ escalier laban de la olu ko docteur ko e de tun bɛ test ko si ko oui k'ale de don k'ale de tun bɛ test kɛyɔrɔ la ko donc est-ce qu'il bɛ se ka na ko vu que an nana an ka musokɔrɔbaw bɛɛ est-ce qu'il bɛ se ka na an ka se ka na test kɛ ko nin malantan fitinin kana na fɛn ko non ko nin y'ale ka test bannen k'ale ni jinɛ jiginna k'ale tɛ test kɛ tuguni jɔnni y'o fɔ docteur kɛ de y'o fɔ k'ale ni jinɛ jiginna k'ale docteur kɛ Kasuke k'ale ni jinɛ jiginna k'ale tɛ test kɛ tuguni ko nin y'ale ka test bannen mais bon mun nana ni kɛlɛ ye mun nana ni kɛlɛw ye fo karate ni boxe ni fɛnw bɛɛ bɔra la docteur kɛ ko k'ale ni fɛn kɛra jinɛ jiginna ko ale tɛ test kɛ tuguni o la ne cɛ ko mais k'e bɛ se ka fɔ i tɛ test kɛ cogo di ko c'est ton boulot ko c'est ton boulot k'e bɛ se ka fɔ k'i tɛ test kɛ cogo di k'ale dun tɛ test kɛ dɛ donc docteur kɛ ko k'o fɔ infirmier fila nin na k'a ye kuma de la ka sin ka ɲɔni kɛ a ye ɲɔni kɛ ka bugɔli fɛnɛ kɛ ka ne kɔrɔkɛ fɔ a kan na docteur sina ko a y'aw fa don ta n'aw a sina ka fɔ n bɛna fɔ a ɲɛjɛ la k'aw fa fɔlɔ b'a don ta kan'o fɔ ok donc a sina ka fɔ a ɲɛjɛ k'aw fa tantɔ ba tantɔ ta ka bɔ n ka bureau da la ka sin ka ne kɔrɔkɛ ɲɔni k'a bugɔ ka ne kɔrɔkɛ ɲɔni k'i tɛgɛ fara a kan na donc o kɛra dɔrɔn ne cɛ fɛnɛ sina ka docteur kɛ dɔ in jin patron kuma la n t'a dɔn n'aw bɛna ye video la ne cɛ fɛnɛ sina ka ku fili o ma ten donc k'u nana u ko k'u bɛ dasama u tora dasama na u bɛ ka ku fili u bɛ ka ɲɔgɔn bugɔ u bɛ ka ku fili donc an ka musokɔrɔbaw nana ka na delili kɛ donc ne kɔrɔkɛ ni ne cɛ an nana kɔfɛ an b'ola dɔrɔn an ɲɛ b'a la minnu tun bɛ ka kɛlɛ kɛ olu sina ka taa rapport wele k'a ye na u bɛ ka docteur bugɔ f'a ka bureau kɔnɔ dɔw bɛ ka fɔ zon a ye na a ye n'u ci an b'u faga de fo m'u faga de la kɛ se ka ja an b'u faga de mun bɛ sa de u tora la dɔrɔn dɔw ye chaise ta video la i bɛ chaise ye docteur bolo awɔ an chaise ye dɔ bolo an t'a dɔn n'a ka chaise ni bureau ni nɛgɛw ta ten k'o fili an ka mɔgɔw ma k'an ka mɔgɔw bugɔli de daminɛ sisan kɛ hali anw bɛ ka lafasali kɛ anw bɛɛ bɔra nin ko in na ka bere fili ne cɛ ye bere esquive bere taara fara ne tanti kunna a filɛ nin so a bolo karilen don plâtre b'a la aw bɛ se ka taa vérifier u y'a soin kɛ olu yɛrɛ de ka dɔgɔtɔrɔso la yen a bɔra ka bin a bɛ video la d'accord donc ko f'u ka a faga f'u ka fɔ k'a b'a faga bi de an bɛ ninnu faga bi nin tɛ ja o la ko k'u bɛ polisiw la an yɛrɛ bɛ ka polisiw kɔnɔ ko polisiw tɛ se ka foyi k'olu la ko syndicat b'olu kɔ foyi tɛ se ka k'olu la Bamakɔ yan nɔ ne ko ok n ko comme an ye fatanw ye syndicat ni fɛnw b'aw kɔ n ko donc ko polisi bɛ taa ɲɛnabɔ an nana polisi de la dɛ u ye weleli kɛ ko marifaw ko ɛni buru donna olu ka bureau kɔnɔ ko ka t'olu agresser ka nkalon tigɛ ko ne kɔrɔkɛ ye militaire ye militaire foyi tɛ ko gendarme fosi tɛ manamanakan da mais a fɔra ko marifa yera a kunna ou bien ko marifa yera a kunna ne kɔrɔkɛ bɛ cité de kɛ gendarme tɛ militaire tɛ a ma marifa bɔ k'a ci a ma marifa bɔ k'a jɔ mɔgɔ si la manamanakan gansan ni marifa bɔra k'a ci olu bɛ kuma min na olu bɛ kɛ ten tɔ aw yɛrɛ ka ko dɔw lajɛ sa marifa bɛ ci mɔgɔ la k'i bɛ jɔ ni marifa cira an bɛ se yɛrɛ kan ni video la ni marifa cira aw ka video la aw bɛ marifa ci a bɛ marifa bɔ yɔrɔ ye a y'a décortiquer ka ɲɛ aw ka ko ninnu tiɲɛ la u bɛ ka taa manamanakan min fɔ cɛ docteur min ye weleli kɛ sisan ko prélèvement sanguin tiɲɛ fosi tɛ d'accord a tulo b'i la a tulo bɛ na yɔrɔ donc sisan madame Traoré maintenant kɔrɔfɔ ɲɛna maliyɛnw bɛɛ tulo b'i la kana tigɛ ani docteur bɛ ɲɔgɔn kɛ docteur a ye docteur wele voilà donc 2 minutes i ka kuma fɔ an bɛ docteur de lamɛn sisan parce que docteur fana y'i lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ ale de ye secrétaire général yɛrɛ ye donc ko ninnu kɔni kɛra ta donc an bɛ a ka kan an ka baara b'a yamaruya an ka version bɛɛ lamɛn d'accord e ka lamɛnni kɛ dɔrɔn kana bɔli kan e ka lamɛnni kɛ kana bɔli kan d'accord donc Traoré docteur Oui, mon frère. Donc je pense que vous avez écouté Madame Traoré. Mon frère. Oui. Ne fais d'o fiena. Ni bibla. Sini ka tabani ka takasungi na jeban. Ati donde. Ati do ikini identifier. Mais ba fena bi kumbe ni bonyamu. C'est l'un des travailleurs de l'hôpital du Mali. Hein? Très très éduqué. Majigi dan a ta ye est-ce que vous faamuya mɔgɔ min yɛrɛ mankan yɛrɛ t'a ka fan si fɛ e ma kuma nin kumaw sauté cogo lajɛ a bɛ f'i ma k'i sigi k'i ka prélèvement kɛ e ye jɔn de e de bɛna a ka baara fɔ a ye wa an ka bɔ nin kɔnɔ sa komi n'a jara a bɛ fila
aha u b'o ye fɔ non i jɔ madame Traoré n'a jara a bɛ fila mais comme aw de ye n wele aw ka émission na pour parler on parle ba bɛ balo a siriyɔrɔ de la i kɔni b'o dɔn yen anw ka baarakɛyɔrɔ de État bɛ consentili kɛ ka wari de bɔ ka anw sara a la an ka baara in na mais baara in ka di anw ye fɔlɔ de anw y'a ta de k'an bɛ taa mɔgɔ furakɛ de kɛ anw y'o serment de kɛ wa anw k'o baara de kɛ vaille que vaille est-ce que i ye n faamuya d'accord donc voilà donc ko sugu dɔw bɛ yen an k'olu dabila nin dɔrɔn tɛ koyi agent wɛrɛw bɔgɔra ko wɛrɛw la an y'a essayer à l'amiable k'a cause bila mais an ɲɛ b'a la a tɛ ban a tɛ ban solution ka ɲini a la une bonne fois il faut sécuriser les travailleurs donc maintenant docteur Traoré journaliste ye ka t'i bugɔ i ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ ka taa hali écarter langage k'i ka baarakɛyɔrɔ la a y'a yɛrɛ surpasser ka ban c'est pas normal an bɛ état de droit de kɔnɔ an b'an ka gouvernement kɔ mais nous sommes là pour défendre nos travailleurs. D'accord. Donc maintenant, on a une question à vous poser à travers Mamadou Diefara est là. Diefara, vas-y. Oui, docteur, salam alaikum. Wa alaikum salam. Madame min kun bɛ ka intervention kɛ sisan a y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko ale tun taara coronavirus test la ko docteur ko k'a ka sigi siège mun kan ko siège nin ko a kɛcogo kun man ɲi mais est ce que aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ coronavirus bɛ wagati mun na a bɛ cogo mun na surtout que bana don bana min a sɔrɔli ka teli a ye ɲɛfɔli kɛ cogo min na est ce que coronavirus test bɛ kɛ ten de wa docteur la aw minnu ye docteur ye est ce que a bɛ kɛ ten de wa mon frère chaise de bɛ yen où on étale dans une salle i ni prélèvement kɛla de bɛ kɛ yen i ka turu sera bɛ wele ka don mais n bɛ ka mun f'i ɲɛna tellement la maladie là a bɛ mɔgɔ faga a tiɲɛni nɔ ka bon kasonge mun yɛrɛ bɛ k'a kɛ la a b'a dɔn n'a ma disposition ta a b'ale yɛrɛ fa ala k'an n'a cɛ janya ani maliyɛn bɛɛ ani fɛn fɛn bɛ ka na ale a k'an fɛ est-ce que i ye n faamuya est-ce que ale bɛ sɔn yɔrɔ tiɲɛnen na k'a fɔ k'ale bɛ disposition ta ko ka taa mɔgɔ ye ɲɔgɔn sigi ale yɛrɛ bɛ se k'a ta an ka ko dɔw lajɛ sa ni fɛn dɔw ye tiɲɛ ni fɛn dɔw bɔlen don tiɲɛ fɛ i b'o dɔn sinon à quoi ça sert je peux parler non 2 minutes n'o ye tiɲɛ n'olu b'a fɔ Kasonge s'il n'avait pas bu à quoi ça sert k'i ban k'a exécuter an ka sabali sa ka taa kumaw munumunu ka taa kumaw mamu ka na n'u ye des trucs i b'a dɔn quoi maliyɛn yɛrɛ kelen bɛ ko dɔ y'an bolo bi an ka sabali an ka mada an ka jamaniyanba ninnu ni yɔrɔ je m'excuse de l'expression est-ce que i ye n faamuya an ka bɛɛ ka bɛɛ bonya bonya de ka diɲɛ fɛn bɛɛ la mais n'o de tɛ ko ko la o tɛ ko ɲɛnama ye 2 minutes est-ce que i ye n faamuya nous le disons a b'anw ka langage kɔnɔ de anw ye maladiw ka jɔn de mais an t'i jɔnmaya la dɛ bɛɛ bɛ bɛɛ bonya baara bɛ k'o hukumu de kɔnɔ i y'a faamuya anw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn bonya cogoya min na pour que baara ka ɲɛ an bolo an bɛ communiquer donc n'i nana anw fɛ yen an ni bonya ka kan an bɛ bonya ni karama sigi ma pour que o retour k'o k'anw ma fo ko ni bɔgɔli ni fɛn ninnu fo ninnu ka dabila sinon nin y'anw fɛ yen a bɛ élargi fan bɛɛ ni fɛn ma bɔ a la a bɛ élargi fan bɛɛ donc c'est 2 minutes mais anw bɛ ka loi ta ko tɔ de tintin donc comme anw agressera syndicat tɛ décision ta dɛ n y'o de f'i ɲɛna ko assemblée générale de y'a ta à l'unanimité a kɛra diɲɛ mɔgɔ ɲɛna donc an bɛ t'olu kɔ fɔlɔ en attendant que ko ka éclairci donc b'a yira k'a fɔ ni aw ye grève la fɔlɔ aw t'a ban waati dɔn fɔlɔ fo fura ka sɔrɔ nin ko ninnu na mais fura de bɛ sɔrɔ a la o d'accord voilà. Donc docteur maintenant i ka kɔrɔfɔ laban jumɛn rapidement k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna hôpital du Mali bɛ bɛɛ kama bi bɛɛ b'a dɔn anw bɛ baara min na mɔgɔw b'an tɔgɔ fɔ u bɛ hôpital du Mali yɛrɛ fɔ kuma dɔ la e agent ye i sigilen bɛ tɔgɔ duman min b'anw kan anw b'a dɔn wa n b'o de f'i ɲɛna bonya ni karama de b'anw fɛ n'i ye professeur ye anw ka professeur ye n'i y'a ni vigile ye kulonkɛ la ni m'i ɲɛmada n'a t'a ka consultation i b'a fɔ k'u
bɛɛ ye kelen parce que o bɛ hôpital du Mali de la. Wali ni mɔgɔ kelen absentera hôpital du Mali la. Bɛɛ b'a dɔn ko ten. D'accord. O bɛ mun yira o bɛ solidarité de yira. Ala. 2 minutes madame. Kuma bɛna di ma 2 minutes. O bɛ bɛn ɲɔgɔnya de yira. An ka sabali n'an taara an ka baarakaw la a bɛ banque ni fɛnw bɛɛ kɔnɔ koyi. Mais mɔgɔw ils font fi parce que u bɛ neni mɔgɔw bɛ neni aw neniw bɛ k'an na kuma bɛɛ o. Olu de ma bɔ mais tɛgɛla bɔli y'a ko la o t'a la o. Loi yɛrɛ b'o fɔ o. Neni tɛ yen injure publique tɛ yen mɔgɔ bɔgɔ tɛ yen. Si tu n'es pas satisfait on est dans un état de droit. Il t'y plaint droit loi de là. Moi administration m'a voulu à la dimanche. Mais pourquoi ne pas aller se plaindre le lendemain à l'administration et qu'on nous confronte les deux trucs? Pourquoi arriver à ce stade là? D'accord. Voilà. Donc docteur il sait qu'il présente un pour que qu'a funche. Les trois Abdul Kahar Traoré, les secrétaire général du comité syndical de la santé, de l'action sociale, de la promotion de la femme de l'hôpital du Mali. D'accord, merci beaucoup. Merci docteur. Merci. Ok, madame Traoré, il pourra qu'à corroformer. Mumi bolonna, docteur ya ira ka foko ay kuma mun wakla ya beme. Ya ira ka foko ni tolu talaye ko amara kasonge donné do kosobe ko mo bunya koro. Donc maintenant elle se ka mun soro ka fara ni beka yim kuma mun. Ni be fait la question d'abord ni poser nous kuna. Ni yoro nettoyera. Mundi nana ni anga kere anga panga sigidi chaise kono. O e question kelen. Question flana. Uga personnel yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲininka kasonge kan ne bɛ k'a fiɲɛna cogo min ne yɛrɛ an bɛ kuma na muso dɔ ko ni cɛ b'a kɛ mɔgɔw ɲɛna i n'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama ko ni ye mɔgɔ juguba u yɛrɛ ka agent dɔ mais a ka haramu tɛ muso in yelen dɔn walayi ko nin b'a kɛ mɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔ ɲɛnama ko mɔgɔ juguba o ye fila ye sabanan anw ba de hospitalisé no dɔgɔtɔrɔso la mun bɛ t'anw bila mun kɛlɛ la k'an bɛ taa baga dɔgɔtɔrɔw ma k'u ka taa kɛlɛ kɛ ni kasonge ye yɔrɔ nettoyer mun de la an bɛ ban k'an sigi sisan ne bɛ fɛ ko dɔn mun na an bɛ ban k'an sigi ni kasonge ye yɔrɔ nettoyer n'a ye yɔrɔ nettoyer mun na ne b'a fɔ n bɛ n jɔ n kan ka prélèvement kɛ sa mun na n b'o fɔ wa aw kana polisiso la 13e na aw kana déposition lajɛ u ka cɛ y'a fɔ ko effectivement olu bere de ye injure kɛ ko an ma injure kɛ k'olu de ye fanɛni kɛ a déposition bɛ na i bɛ se ka na vérifier. Minita 13e na. 13e na u ka cɛ ye déposition kɛ i bɛna polisi minɛ k'a déposition bi yan an yɛrɛ bi yan u ka cɛ y'a fɔ ko oui ko kasonge y'a fɔ ko awɔ k'a ye fanɛni kɛ o ye kelen filanan u ka cɛ filanan ko effectivement k'olu bere de ye dɔn ni bugɔli kuji ko ninnu ye répliqué la a bɛɛ bɛ yan i bɛ se ka na vérifier nkalontigɛla de b'a fɔ k'i seere bɛ ba kɔ a fɔ cɛ min bɔra ka kuma an n'an sera tribunal la fana n kuranni bɛ da an ka tɛgɛ da kan est-ce qu'il est prêt an bɛ ne ye kuma min fɔ ne bɛ segin ta kan a fana ye kuma min fɔ a ka arrêter bɛɛ ka segin ta kan min ta ye min ye n'a bɛ se k'a tɛgɛ da kuranni kan ne fana bɛ n tɛgɛ da kuranni kan ko kɛra cogo min na bɛɛ k'a fɔ. D'accord. An kana munumunu kow la sa k'a fɔ k'u bɛ k'u dabiri an kan. D'accord. Donc e bolo d'accord. Donc maintenant e bolo sa ko in kɛra cogo min na aw nɔ fosi t'a la. Aw nɔ an bɛ taa mun kɛlɛ kɛ cogo min na n'an ba de hospitalisé don an ba hospitalisé don an yɛrɛ bɛ siran n'a ye a ɲininka fana ko yala su fɛ k'u ka infirmier bɛ da sɔgɔ banabaatɔw da la ka t'u da ka sunɔgɔ k'a b'o kalama wa u ye da sɔgɔ an ka mɔgɔw de da la ne tanti hospitalisé da la infirmier taara u da ka sunɔgɔ fatɔ dɔ bɛ covid yɔrɔ la a kunkolo man kɛnɛ a wulila k'a ka finiw bɛɛ bɔ k'a ka finiw bɛɛ fili ka taa jɔ ne ba kunna ne ba siranna fa bɛ yɛrɛ yɛrɛ u dɔw bɛ ka taa gosi ne tanti dɔ bɛ kɛnɛ ma o fɛnɛ taara ka taa infirmier ka taa gosi muso bɔra denmisɛnnin yɛrɛ dɛ i b'an ka da gosi mun na ne tanti ko ne b'a ka da gosi ko ne b'a dɔn ko ɲaw ka da yan ko mɛ ɲɛ t'a sɛbɛnni na ne tanti ko ne ma kalan tɛ sɛbɛnni dɔn ko n'i ma kalan k'i bɛ mɔgɔw ci kɛ k'i bɛ o parce que o y'a sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ la ne tanti ko mɛ ko banabaatɔw bɛ mankan na k'u bɛ ka da gosi u ka sɔrɔ ka dayɛlɛ ja da de sɔgɔlen don covid tɔw da la u yɛrɛ dama dɔw yɛrɛ ye to li sanfɛ covid b'a la ka bin n t'a dɔn ni caméra b'u ka salle ninnu kɔnɔ a bɛ se k'a bɛɛ vérifier a dalen don li sanfɛ a binna o su kelen ne kɔrɔmuso taara dumuni ne tanti ma cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen fa walahi fo ne kɔrɔmuso kasira a ɲɛji la ko dumuni tɛ d'olu ma ko ji tɛ d'olu ma ne kɔrɔkɛ ko a bɛ kule la ni dumuni ni ji ye fɔlɔ bon kuma tɛ nin yɔrɔ si la nin si tɛ ne ka sira ye a ye kuma minnu fɔ aw ka cɛ ta lajɛ ni tiɲɛ bɛ a ka kuma na ko a ka ko ɲɛɲini fɔlɔ a kana déposition yɛrɛ lajɛ kasoge ye min fɔ a kana a lamɛn u ka médecin dɔ bɛ yen o yɛrɛ fana ye min fɔ u kana a bɛɛ lamɛn anw yɛrɛ fana ye min fɔ u kana a bɛɛ lamɛn. D'accord, Jeff Akoro, ɲininkali dɔ bɛ bolo ka tɛnku Madame Traoré la. Anw bɛ yan anw tɛ taa yɔrɔ si o anw ma nkalon tigɛ anw dalen don an ka ko la.
Madame Traoré. Très bien. An ye kɔrɔfɔ faamuya an fana wulikajɔ sabati a ko la hali bi inchallah maintenant kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo nin na parce que nin kɔni kɛra kunun k'a ta kunun na kana bila bi la a kuma ye dugu min na an yɛrɛ wulila la i bɛ se ka mun sɔrɔ kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo bɛɛ bɛ Mali hôpital Mali kow dɔn mɔgɔw ka tiɲɛ mɔgɔw ka kuma sa mɔgɔw kana k'u dabiri k'a kɛ wari bɛ nin tigi kunna relation bɛ nin tigi la an kana k'o kɛ o ye quoi Mali sera changeli de ye ninnu b'a dɔn ko syndicat de b'u bolo ko relation de b'u la hôpital du Mali directeur u b'a dɔn ko relation ni fɛnw b'u la u bɛ ka jouer sur ça u bɛ policiw wele armes b'u bolo dɛ u ye marifaw ci dɛ a don ta a bɔ ta bɛɛ nkalon kuma u ka na dɔrɔn aw yɛrɛ ka na dɔrɔn a ka taa déposition lajɛ sa a ma se ka kuma tugun ne yɛrɛ tɛmɛna kuma na a ye na aw ka taa déposition lajɛ aw yɛrɛ ka bɔ conclusion tiri maliyɛnw yɛrɛ k'u ka conclusion tiri bɛɛ b'a dɔn conclusion bɛ ka traiter cogo min na yɔrɔ ninnu na ko anw banabaatɔ an bɛ taa an yɛrɛ furakɛ an bɛ taa an yɛrɛ bila kɛlɛ la en plus aw ye mɔgɔ min bɛ ka bugɔ o ye jɔn ye aw de ka mɔgɔ bɛ ka bugɔ wa docteur bɛ ka bugɔ a y'o fana lajɛ kɛ ni docteur ko k'u maralen don mun na u m'a apaiser a kana se bugɔli ma a y'o fana lajɛ kɛ jɔn de ye falenni kɛ pere a y'o lajɛ jɔn de ye bugɔli nɔni kɛ pere a y'o fana lajɛ a ye k'u bɛɛ lajɛ kɛ a ye u analyser a k'a bɛɛ lajɛ. Ok donc merci maintenant i b'i présenter i ko k'i tɔgɔ. ayi o nafa t'olu si la tuguni an nana an b'o sɔrɔ yan ne ye tɔgɔ fɔ ka ban n'an nana an b'o sɔrɔ yan aw bɛ an ka mɔgɔw bɛɛ ye yan aw bɛ déposition bɛɛ ye donc sisan kɔni ne tɛ kuma tuguni parce que ko in kɔ sera nkalontigɛ ni ŋanamu ne ma deli ko min na a yɛrɛ bɛ ka ne dépasser. D'accord merci merci madame Traoré. D'accord donc je faga i bɔra ka madame Traoré ka kɔrɔfɔ bɛɛ ale ka fara docteur kan u ye mun fɔ vraiment bɛɛ y'i ka version fɔ o de ye anw ka laɲini ye donc anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn ko kɛra cogo jumɛn donc maintenant Dieu merci an ye segal de fɔlɔ sɔrɔ an y'an t'o la vraiment ani ko yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ muso mun fɛ o fana ye weleli kɛ ka message ci an ma ale fana k'a ka version fɔ donc an ye micro fana libéré a ye ka micro d'a ma a fana k'a ka version fɔ donc bɛɛ y'a lamɛn nin de kɛra kunun hôpital du Mali kɔnɔ maaw karila ɲɔgɔn na dimanche donya fɛ n y'a fɔ cogo min na kakato geriw mawasi geri ani fɛn caman olu bɛɛ de kɛra hôpital du Mali kɔnɔ kunun ko fo ka tempɛrɛ ani bolokari bɔ a la donc an y'a mɛn a y'an dabali ban an ko bɛ se ka kɛ cogo dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ donc ko jɔnni jo b'a la jɔnni jo t'a la donc ni anw ma ɲɛ k'an ka ko tiɲɛ don an obligélen don ka se ka parti fila bɛɛ ka version lamɛn donc maliyɛnw bɛɛ ye version fila bɛɛ lamɛn a kɛra cogo min na an ba in y'a fɔ k'a fɔ ko déposition kɛra 13e arrondissement la n'o ye Togola ka yɔrɔ ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn le commissaire Togola an b'a fɔ ani baara donc ko déposition min kɛra k'a yira la k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko docteur in ko ni o ye kaso ye k'o fɔlɔ de ye nɛni kɛ a y'o de fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ni ma fili donc en même temps Segal fana ye mun fɔ ni o ye docteur Abdul Kahar Traoré ale fana y'a yira k'a fɔ ko in kɛra cogo min na ko nin ko in ɲɔgɔnna b'olu sɔrɔ siɲɛ caman donc olu fana kɛmɛ ka mun de kɛ maliyɛnw ka baara bila kɛ u kɛmɛ ka baara bila de kɛ k'u ti baara kɛ ko sabula nin b'olu ka mɔgɔ sɔrɔ tout le temps donc u bannen don o ko ninnu ma nin waati in na coronavirus tɔw bɛ yɔrɔ mun na a kɛmɛ ka taa banani ye donc yan'an ka bɔ nin sujet kɔnɔ n b'a ɲini an ka se ka video lajɛ partie filanan tuguni mɔgɔ bɛ karate la yɔrɔ mun na kɛlɛ kɛra yɔrɔ minnu na a fɔra maa minnu n'u ma se ka video partie fɔlɔ lajɛ an k'a lajɛ tuguni k'a dɔn ko in kɛra cogo min na an sera ka image sɔrɔ cogo min na donc an b'a fɔ nin ko in hali bi an bɛna wulikajɔ k'a la ka ko tɔ ɲɛɲini k'a dɔn ni sɔrɔla mun fɛ coronavirus dɔrɔn kow ɲɛɲinitɔ la k'a dɔn kɛlɛ taara b'o la tan donc vraiment c'est bizarre donc aw ni ne an ka jɛ ka video lajɛ tuguni rapidement yan'an ka segin ka na sujet filanan na.
Bisoben. Tiens, photo ta tiens. Je sais où il y a ça, tu as filmé ça. Bisona. Non. Aïe, arrantième. Ici, Fanmata Nime, Janame, Fanmata Mine. D'accord, donc Malien on va voir ka koy maintenant yana nga do deuxième sujet là ya nyira ka fo eri en tanteke ma anga et technicien waraba ya nyira ka fo ko er suryana donc sujet flana yi o kumna boli l'insécurité ka ni o yimumi ka ke Bamako ni wati na ko mun ngera so mara na brakaji fla fo ka ta se damado mo lukera ndo ku nyere kono an mun ko ka ngambo bla deuxième émission na chouina à partir de 19h donc a yaka fo ni ko ne kon kera hôpital du Mali kono kun donc a yere be bora ka korofo me abora ka amba ka korofo me ani ka fara docteur yere ka donc kuma nunu woni akira tan wati na donc 13e arrondissement la wala saka se ka ko tien donc ku bi fa ka ta sharia ka boloka donc amba fo kun ala ka jisma bo ko ga jefa ka korofo la bano bi bolowa ni ko ina bon jorno korofo mbe mbolo doro de ikera patient o ikera docteur o na fara ko docteur so déjà yoro de do mo be ta pour que ga soulagement te doré ni mo ko ni bana de be mala se docteur Soma sinon était se docteur Soma yirema donc ni na fara ko mangam ga ke o yoro la o ko mun ci ga jugu parce que am siga ke bana bagato do yere dale mangam ni fem be ci avec sababu ye ka tigila mo jatike donc o lieu ko ye mun mais amba ñinu fe don docteur ani patient ko mun ñogon koro wala am sigo re fo ni wakati na parce que nunga koro fo yi bela jele yambe mun jobala mun jotala mo de aux gens de juger bela jele yambe angoni tay ka anyingalu wala ka nyingalu tengula wala sa kera to na wala sa mo biska bo kala man to na amba foko alsa alaka ningo ya alaka disma ga fray amina rabbi Mali on aw fo ka wala nyimando ni de kumbe no ni ambora ko re kalama ko to la mi ka josabati ana uda okuluka ambi aw be fo ka be wala nyimando mo kumbi ka anlaje ko forfait jini ka saka di kuma funi lame ambe fuli la se awma mba lama ni mbay albi nyadam na ni mbay tanti ada berti mba mi nga fuli fo Sénégal jamana ka fo vraiment ka berti ala ka shini kena dam ala ka fuli bilil babay ka fuli la se beklengele na mo bi ka anlaje watina ka fuli la se abibatu ma mba fo ka wala nyimando fo États-Unis mara la le fana bi ouverture média fait kosobe anan banyumay ni oye gasama ye mbale fana fuka a wala nyumando ka fanta fana fu États-Unis o fana bi ouverture média fait kosobe fanta koni ale de dogom soy abibatu donc mba fuka wala nyumando nunu nya ankan kosobe jumende ula jumende ya to yere ke ko OM yere ka to yere da ko OM mama OM o de tanti ada berti voilà mo de ba wole ko mama OM ambassadeur non ade ko bay ko no ayan kanu amba ko ba ala ga kanu to wala ga shini ouverture média ko funti fa na damne na ka baba bla Europe wala sa beka se ka bok na foni kala donc ko de be on bana de banga barala donc en même temps ka mamun fana to fi lu fana ban de me kosobe ko ka barala nterke ro fana be ko malim ale to ko Mamoud Traoré anaka de me bi Espagne o fana yan kanu ona ka famille fana bi jeni ouverture média émission damnera aba chari groupe kono aba bla fambe pour que beka se ka kibara so amba le fana fuka wala no Mamoud Traoré nu ba wala ko malim Espagne jamana kana ka furumso nyuma ani ka fara fantaka ani ka fara abibatu yereka anu banyuma ni oye gasama ye amba foka awu be wala nyumano ka fo ala kana antike nyogona ala ka kanu man nyogon ala ka sinsiale bi mali on ambe be foka wala nyumando mo bi ouverture média fa nga fulu bi si aw maka fo dogo kun kon damnena an wulande liko la ni oye kuna fulu koy wa ay to ouverture média ka amina klaka bot kuni kuna fulu kalama mun vana bi ni oye lakana baliya mun be Bamako na lamini kono amina o da aw kluka ani coronavirus ma mun zara ni dogo kun ngono amina klaka boka fo ye ka ta jumadu ala kana blabila ma bayirika de be ka sa maw nibi ka mine crise cardiaque ka maw nitige ka bula ku dole to ka sunokola ne ko mune bi ko si amade o ti ka wira nyininga coronavirus na ma wuli kanjo malion akobna ta kan boloda ko banda obina boka korofoke ko couvre-feu na damine tuguni mani kono couvre-feu be ka ta du ka sokona na ko sabla ka be ka ta ku boloda amina bogula à partir de 19h GMT ka se ko wala anga to dunga nyumana amba fala ka la nyumu sabati merci à toutes et à tous à Kambesoni.
Double 7. Double tes limites.